अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फूड्स न्यू जर्सी से राब्ते में। कल मैंने दो ट्वीट्स की थी ट्विटर पर। एक थी कि अमेरिका अंदर खाते इमरान खान के साथ है, और दूसरी मैंने ट्वीट की थी कि जनरल बाजवा और इमरान खान की ये नूरा कुश्ती है। मैं उस पे लोगों को बड़ा इस्तराब हुआ और उन्होंने कहा कि कैसे। मैं आपको बताऊं, वेरी सिंपली, मेरे जो सोर्सेज वाशिंगटन डीसी में हैं वो तो पहले दिन से कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि ये साबित हुआ, मैंने बताया था एक वीलॉग में कि किस तरह इमरान खान ने सिर्फ डेमोक्रेट्स बाइडन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कहा था और अमेरिका का नहीं कहा। उसने कहा कि हुकूमत के कुछ अनासर जो हैं इस तरह करना चाहते हैं। एक इंडियन लॉबी है जो इस तरह के काम करवाती है। तो लिहाजा आप देखें, इसकी एक और मिसाल कि IMF का $1 बिलियन कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। और आराम से ये चीन, रूस, अमेरिका की छुट्टी करवा के कर सकते हैं या कमर्शियल बोरोअर्स से ले सकते हैं मार्केट में, लेकिन ऐसा ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के सख्त शिकंजे में। एक्चुअली अमेरिका के शिकंजे में इमरान खान ने ही अपने दौर में डाला था, जब वो मुईद यूसुफ जो लौंडा लपाड़ा सा है वो उसको ला के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगा दिया था। और उसके बाद ये स्टेट बैंक का गवर्नर भी जो बचूंगड़ा सा है, IMF अपने सारे अमेरिका अपनी मर्ज़ी करवा रहा है। मैंने कहा था कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद कादियानी फ़िरका एक गोरों ने, अमरीकियों ने, इन्होंने बनाया, और ये कादियानियों के थ्रू ही ये मुल्क बना था और कादियानी ही चला रहे हैं। इमरान खान प्रो कादियानी है, लेट मी टेल यू। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने बड़ी गलतियां नहीं की, बल्कि एक स्क्रिप्ट थी एक जिसके तहत ये सारा काम चल रहा था। आपको ये सारा ड्रामा बिल्कुल उसी तरह खुलकर सामने आएगा जिस तरह अवाम पागलों की तरह जस्टिस इफ्तिखार को सपोर्ट कर रही थी, और बाद में पता लगा कि ओहो वो तो नवाज शरीफ का एलची था, एक वो तो अमेरिका और जनरल कियानी का एक गेम प्लान था। अभी भी आपको पता लगेगा कि ये अमेरिका और जनरल बाजवा का गेम प्लान है जब इमरान खान दोबारा आएगा। इमरान खान आपने देखा है कल भी उसने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। आपको पता है कि अयाज अमीर ने कहा कि आप बार बार क्यों अमेरिका का तज़किरा करते हैं, जो इधर साथ हमारे इस्लामाबाद के उनको क्यों नहीं नाम लेते। वही बात तो कल भी उसने अमेरिका का फिर तज़किरा किया, हालांकि मैंने ही एक वीलॉग में आपको बताया था कि मेरे पास सबूत है कि किस तरह ये सारा प्लान बेसिकली कंसीव ही जनरल बाजवा ने किया था, और लू वगैरह को मिलके मिलिट्री अटैशी एक्टिव था। मिलिट्री अटैशी ने ये लेटर निकलवाया था जनाब साहब पाकिस्तान के। अमेरिका के लिए तो पाकिस्तान इस तरह है जैसे एक अमीर घर के लिए सर्वेंट क्वार्टर है, अनलेस के उस स्टेट का लीडर क्यूबा के कास्ट्रो की तरह हो, शावेज की तरह हो, जो अपना वेनेजुएला में रहा है, या बाकी डुटर्टे टू सम एक्सटेंट। अगर कोई लीडर इंडिपेंडेंट है, इमरान खान को तो मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं मानता। उसने कभी भी एंटाई अमेरिका कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, जहाँ तक कश्मीर का मसला है, जहाँ तक इसराइल तस्लीम ना करने का मसला है, उसमें भी एक बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है। इमरान खान के लिए कोई इतना ज़ाती तौर पर ना यहाँ में डिसीजन लेने का मसला नहीं है। तो अवाम को रुलाया जा रहा है, ये प्रिविलेज्ड क्लास की अपनी एक लड़ाई है, और आप देख लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट होते हैं। अब यही जस्टिस एजाजुल एहसन ने किस तरह उस दिन कह दिया था कि इतने बजे ये हो, और किस तरह कल उसने बिल्कुल हाथ पांव हमजा शहबाज के बांध दिए हैं अपने ऑर्डर में। तो लिहाजा आप ज़रा देखें मैदान, देखें चीज़ें, पाकिस्तान देखें कितना कि इमरान खान रूस और चीन के साथ जाता है अगर 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा आता है, ठीक है ना जी। पाकिस्तान फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन ब्लॉक में ही रहेगा। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस उसी में है।
نہ چاہتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ پاکستانی قوم میں خودداری نہیں ہے، حب الوطنی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ڈنگ ٹپاؤ ہے، ان کو سانوں کی اس طرح ہی چلتا ہے. وہ اپروچ ابھی بھی چل رہی ہے. آپ کیسے 18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے 1200 ارب کا پیک اپ نیب کا برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں بالکل یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم ہی صرف ایک فرسودہ قوم نہیں ہیں، ہمارے لیڈر بھی مکار، دغاباز، سارے. مطلب ٹھیک ہے، اس نے ٹھیک کہا کہ میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے کرپشن کے خلاف. یس، ہی شوڈ ہیو سیڈ دس تھنگ. باقی انسٹیٹیوشنز بھی اپنا رول پلے کریں، لیکن آپ حکومت کرنے کا تو شوق عمران خان صاحب ظاہر کرتے ہیں نا، تو حکومت شوق کرنے ہیں تو میں نے آپ کو آفر کی تھی نا، میں 200 ارب ڈالر نکلوا دیتا ہوں 3 سال. میں نے آپ کو سٹیزن پورٹل کے گند بتائے تھے نا سارے، آپ لگاتے نا مجھے سٹیزن پورٹل کا ہیڈ. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ ایاز امیر نے یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا. ایاز امیر کا تو میں آپ چھوٹے سے واقعے پہ ختم کرتا ہوں. میں ڈی ایس اسٹیبلشمنٹ SNGAD میں، تو اس کو ایڈوائزر بنایا، تو آفس ٹائم ختم ہو رہا تھا تو مجھے سیکٹری سروسز نے کہا یار اس کی گاڑی کا آپ کریں. تو میں نے کہا کہ سر دیکھتے ہیں. وہ جی آج ہی گاڑی، اس نے گاڑی پہ جانا ہے، کہتا ہے میرے پاس بیٹھے ہیں. وہ لو جی، وہ ڈی ایس ویلفیئر دیتا ہوتا تھا، اس نے جی ٹوٹی سی گاڑی انہوں نے ٹکا دی. انہوں نے کہا ایڈوائزر ہے، کلرک بیٹھا تھا، اس کو کیا پتا تھا. رستے میں کینٹ اپنے گھر جا رہا تھا، تو یہ مال کے کینٹ کے برج پہ، یہ فورٹریس اسٹیڈیم والے، وہ وہاں جی ایاز امیر صاحب سائڈ پہ کھڑے اور وہ گاڑی ادھر کھڑی، ڈرائیور اس سے کو کرتب کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھیں یار، یہ اتنا بڑا آدمی، اس کو کیا گاڑی کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور شیلو ہیں، کمپلیکس ہیں، عورتوں شورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ممی ڈیڈی کلبس ممبرشپ، پالز، یہ سارے. کم ٹو USA اینڈ سی ہاؤ پیپل ورک ہیئر، ہاؤ presidents queue up in the burger shops, how they do everything by themselves. ٹھیک ہے. اگین گوئنگ بیک ٹو نکی ہیلی's فادر، کہ انور عزیز جب 1969 میں پاکستان کیتھی کو شادی کر کے جا رہا تھا لوٹنے کے لیے، تو نکی کا باپ امریکہ پنجاب انڈیا چھوڑ کے 5 منزل کا گھر اور جناب صاحب 10 نوکر چاکر کوک، اور ادھر دھکے کھا رہا تھا ساؤتھ کیرولائنا میں فار بیٹر فیوچر آف دا کڈس. آج دیکھیں نکی ساؤتھ کیرولائنا کی گورنر بھی رہی ہے، آج جناب وہ UN کی بھی ریپریزنٹیٹیو رہی ہے. دے آر سم تھنگ فار گریٹر ہیومن ویلیوز. یہ لوگ ہیں. یہ اس طرح کی بکواسیات، سیاست، چودراہٹ، شیم، جو میں اپنی روحانیت، آئی وش میرے روحانیت کے ویلاگ آپ زیادہ فالو کیا کریں تو آپ کو زیادہ چیزیں پتہ لگیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. اللہ نے